কেরাত পর দুটো হবে কি বলতে তো হবে না ঈশান নামাজের পরে চলবে ঈশান নামাজ বাদই হবে লাও কজি গজল বলো আমাদের আরিফ বাবু বলবে ওই একটা বাবু আছে তুই বলবে না কেন বলো কজি বলো आखिरी रसूल तुमी नबी अकराम आखिरी रसूल तुमी नबी अकराम तुम्हार कदमे मोर आदर सलाम नबी तुम्हार कदमे मोर आदर सलाम आखिरी रसूल तुमी नबी अकराम आखिरी रसूल तुमी नबी अकराम तुम्हार कदमे मोर आदर सलाम नबी तुम्हार कदमे मोर आदर सलाम নেশা হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছিস बोल हो मेरा